پیدائشی نام ارسلان فتانی۔ آپ کے شہر میں پچھلے 40 سال سے مقیم ہوں۔ میں بنیادی طور پر ایک قلمکار ہوں۔ اسی پیشے کے ناطے اس شہر بلکہ ملک بھر میں شناسائی ہے۔ بہت پرانی بات ہے کہ میں روزی کی تلاش میں گھومتا گھامتا ایک اخبار کے دفتر پہنچ گیا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے مزاج ہے سر؟ آپ نے میرا کالم پڑھ لیا سر؟ ٹھیک ہے، تمہارے قلم میں جان ہے، تم کل سے ہی شروع ہو جاؤ۔ بہت بہت شکریہ سر، بہت بہت شکریہ۔ سر ایک گزارش ہے، میری تنخواہ کا کیا ہوگا سر؟ ہمارے اخبار کے آداب و دستور یہی ہے، شروع میں کوئی تنخواہ نہیں ہوتی۔ سر ایک گزارش ہے سر، یہ شہر میں سفر کے خرچ کا کیا ہوگا سر؟ تو کیا تمہارے پاس کوئی سواری بھی نہیں ہے؟ عجیب آدمی ہو، اس سے تو تمہاری کارکردگی میں کافی فرق آئے گا، تمہارے بارے میں کچھ سوچنا پڑے گا۔ سر خدا کے لیے سر، سر مت سوچیے سر، بالکل مت سوچیے سر، میں مینج کر لوں گا سر۔ پلیز سر مت سوچیے، میں بہت ضرورت مند ہوں سر۔ کی مجبوری آج بھی میرے کام آ رہی ہے۔ یہ مرحوم عبید اللہ خان کی شاگردی کم اور خدمت زیادہ بن کر رہ گئی تھی۔ کیوں بھائی، کیا دام ملی پیاز؟ 2 روپے سیر سر۔ اچھا 2 روپے؟ جی ہاں، میں نے اخبار کے کالم میں اس کا ذکر بھی کیا ہے، آپ نے پڑھا؟ لڑا میں کس سے لڑا بھائی؟ نہیں سر، میں کس سے پڑھا؟ اچھا اچھا، ارے بھائی میں پوچھ رہا ہوں پیاز اور بڑا گوشت۔ سر وہ آپ نے پڑھا نہیں شاید، میں نے آج کا جو اخبار ہے اس کا کالم نہیں آتا ہمارا بازار والا، اس میں اس کا تفصیلی ذکر کیا ہے میں نے۔ نیوز آئٹم کی بات نہیں کر رہا، میں پوچھ رہا ہوں پیاز اور گوشت وغیرہ۔ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں، یہاں آنے سے پہلے میں کڑوا کریلا تھا اور اب تو آپ کی صحبت میں نیم چڑھا ہو گیا ہوں، آپ کا ہونہار شاگرد ہوں سر، کیسے بھول سکتا ہوں؟ دھول ہو گئے گا؟ دھول ہو گئے گا؟ بھول نہیں سر، بھول ہاں میں بھول نہیں سکتے۔ اچھا ہے کہاں سامان؟ ہانڈی میں۔ لانڈی میں؟ لانڈی کیوں گیا تھا؟ لانڈی نہیں سر، آپ کی ہانڈی میں۔ ہانڈی میں؟ بڑے ہونہار ہو بھائی، بہت اچھے۔ حالات کی نازکی دیکھ کر مجھے اپنی کارکردگی خاطر خواہ بدلنی پڑی، میرا مطلب ہے بہتر کرنی پڑی۔ کیا کرتا، وقت کا تقاضا یہی تھا۔ ارسلان؟ جی سر۔ ارسلان؟ جی سر۔ میں آواز دے رہا ہوں، جی سر بتائیے۔ بتائیے۔ تفائیے نہیں سر، بتائیے۔ اچھا اچھا، بھائی میں تمہارے کام سے بڑا مطمئن ہوں، ماشاءاللہ بڑے ہونہار ہو، وقت پہ کام کرتے ہو، اور بیگم تو تمہاری بڑی تعریف کر رہی تھی، کہہ رہی تھی بڑا ہونہار بچہ ہے، بڑا ہونہار بچہ ہے، کہہ رہی تھی کہ مچھلی اور جو گوشت ہے نا، سبزی سب تازہ تھے۔ اچھا بھائی، رہا سوال خبروں کا، تو خبریں جو ہے نا وہ وقت کے مطابق ہمیں ایجنسی والے فراہم کر دیتے ہیں۔ اب جرائم کی خبریں جو ہیں تو وہ پولیس والوں کو فون کر کے دے دیا کرو۔ تم نہیں، میرے خیال سے تم رہنے دو، یہ میں خود ہی لے لیا کروں گا، بھائی میری بڑی پہنچ ہے، بڑی جان پہچان ہے۔ ہاں تم سے ایک بہت ضروری کام ہے، کام بھی ہاں یاد ہے، یہ لو، یہ لو، یہ 300 روپے ہے۔ اچھا یہ ہے میرے گھر کا سوئی گیس اور یہ بجلی کا بل، یہ جمع کرا لو اور بینک کی لائن میں لگ جاؤ۔ بینک کی لائن میں لگنے کے علاوہ اور بھی کام تھے جو میں نے سیکھے، ان کی نوعیت خالصتاً گھریلو تھی۔ ہاں، جناب عبید اللہ خان کی شاگردی سے ایک بلکہ 2 فائدے ضرور ہوئے۔ ایک تو ہمارا رشتہ ازدواج ان کے گھر سے منسلک ہوا، دوسرے ہمارے سسر اب سنجیدگی سے ہمارے بارے میں سوچنے لگے، اور 1.5 سال کے بعد پہلی مرتبہ ہماری تنخواہ کا تعین ہوا۔ میں سوچتا ہوں آخر انہیں مجھ جیسا بدھو کہاں سے ملتا، آخر بیٹی کا بوجھ بھی تو اتر رہا تھا۔ سر، ارسلان میں ایک صحافی ہونے کے سارے جراثیم موجود ہیں، اور میرا خیال ہے بلکہ میری تجویز ہے کہ ابھی سے پولیٹیکل اور سوشل ڈیسک کا انڈیپینڈنٹ چارج دے دیا جائے۔ بھائی اسے ابھی تک کوئی کام نہیں آتا۔ نام نہیں آتا؟ کام کام کام، ہاں کام سیکھ جائے گا۔
सीख जाएगा सर। और अभी मैं भी यहाँ मौजूद हूँ। वैसे सर वो इसकी तनख्वाह के बारे में सोचेंगे। एडिटर साहब फौरन रजामंद न हुए। इतना जरूर हुआ कि हमारे ससुर ने काम की नौयत में जरा सी तब्दीली कर दी। गोया अब हम फुल टाइम जर्नलिस्ट बन गए। खबर बनाने का वही फॉर्मूला इख्तियार किया जो हमें उस्ताद ने सिखाया था। तुमने गजब कर दिया। मिनिस्टर बल्दियात अचानक बीमार हो गए। हमारे अखबार में यह खबर छप चुकी है उन्होंने कच्चियाबाजी में वाटर टैंक का इफ्तिताह किया है। ये वाकया सिरे से हुआ ही नहीं और तुम्हारी रिपोर्ट शायद हो गई। सर वो ट्रांसपोर्ट नहीं मिल सकी थी सर, और फिर सर मैंने सोचा कि ऐसे ही हुआ होगा सर, जो कुछ मैंने लिखा और ऐसे ही तो होता है सर। खराब होता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और अखबार की साख भी। सारा शहर मजाक उड़ा रहा है हमारा। मिन्नत, समाजत, ताल्लुकात और दोस्ती के नाते उबैदुल्ला खान मरहूम ने हमें नौकरी से बरतरफ होने से रोक लिया। इसके बाद मेरा तकर्रुर एक मुबस्सिर की हैसियत से हो गया। अब मेरा कॉलम अरसलान की डायरी रोजनामा हालात में शाया होने लगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, यानी कमाल कर दिया तुमने। हैं? हाँ, महंगाई की टांग तोड़ कर रख दी है। बिल्कुल नस्ल क्या है, शायरी मालूम होती है। यानी हूँ मैं शायर और तुम्हारा लफ्ज़ मोतियों की तरह टका हुआ मालूम होता है। बस मोहब्बत है आपकी। कुछ अशार आपकी नजर करना चाहता हूँ जी। फिक्र से जब भी शेर कहता हूँ, बख्श देता हूँ एक नया अंदाज। वाह वाह, झूम उठती है कायनात वजूद, रक्स करती है वक्त की आवाज। सुभान अल्लाह, यानी रक्स करती है वक्त की आवाज। वाह वाह। अच्छा, ये एक आप ही की जमीन में तब आजमाई की है। जी। हम अपने इश्क की क्या शहादत दें, हाँ। हम अपने इश्क की क्या शहादत दें, हमें हमारे रकीबों ने मोतबर जाना। हम अपने इश्क की क्या शहादत दें, हमें हमारे रकीबों ने मोतबर जाना। हमारे दम से ही आवारगी शब भी थी, अजीब लगता है अब शाम ही से घर जाना। आधा वर्ष है। इंशा, परदाजी और शायरी का बड़ा करीबी रिश्ता है, लेकिन मेरा मुशाहिदा ये है कि अच्छा शायर बनना उतना आसान नहीं है। एक तरकीब दिमाग में आई। नस्र तो मेरी अपनी थी, मगर शायरी के दर्स के लिए या तो बहुत पुरानी किताबों से नामालूम शायरों के शेर कहता रहा, या उनमें थोड़ी बहुत रद्द-बदल के साथ जिसमें क़िबला बहर साहब की इस्लाह भी शामिल थी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या छूते ख्याल हैं। बहर साहब गौर कीजिएगा, अब और ही कुछ सूरते हालात कहे हैं। हाँ। जो मुझसे मिले हैं वो यही बात कहे हैं। यहाँ जरा सी इस्लाह करने की जरूरत है। जी इरशाद कीजिए। अब और ही कुछ सूरत हालात कहे हैं, अब और ही कुछ सूरत हालात कहे हैं, जो मुझसे मिले हैं वो तेरी बात कहे है। अरे सुभान अल्लाह बहर साहब, यानी क्या कमाल बात आपने बताई है। जो मुझसे मिले हैं वो तेरी बात कहे है। और वाकई पूरे शहर और मुल्क में खाकसार की शनासाई बढ़ गई, लेकिन इसके साथ ही अखराजात भी। अब एहसास होने लगा था कि शोहरत के सुहाने ढोल से पेट नहीं भरा करते। हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट के वजीर को सरकारी हिदायत दी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर ये मुसव्वदा मैंने तैयार कर लिया है सर, और कल के अखबार हालात में सर ये कॉलम भी शाया हो जाएगा। सर मेरी एक गुजारिश है, अगर आप इसको तफसील से और तवज्जो से जरा पढ़ लें तो शायद कोई कारामद बात इसमें मिल जाए सर। और एक रिक्वेस्ट है सर आपसे, मिनिस्टर साहब को ये जरूर दिखा दीजिएगा सर, मैं कल मुसव्वदा ले जाऊंगा। थैंक यू। सलाम। अर्ज करता चलूं कि ये जिंदगी की पहली किरण थी, और इसके बाद इस नाचीज के कुछ दिन फिरते नजर आए। वजीर मुआसलात बेचारे सीधे साधे आदमी थे। बहुत खूब लिखा है आपने। थैंक यू सर। लेकिन इसके बगैर ही काम चले तो क्या कहने। क्या मतलब? मैंने मिनिस्टर साहब से डिस्कस किया था,
وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ آپ کو پارٹ ٹائم پی آر او رکھ لیا جائے. مجھے جی آپ ان کے لیے تقریریں لکھنا, اس طرح ایک معقول آمدنی بھی آپ کو ہوگی اور ایک شوق بھی پورا ہو جائے گا. نہیں سر, یہ نہیں ہو سکتا. آپ منسٹر صاحب سے پوچھ لیجئے, اگر وقت ہے تو میں ملنا چاہتا ہوں. سر یہ کوئی ارسلان صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں. بہتر سر, آپ جا سکتے ہیں. شکریہ بہت بہت. السلام علیکم. یس. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. خیریت سے ہیں سر؟ شکر ہے. سر آپ نے تقریر دیکھی؟ بہت اچھی لکھی تقریر آپ نے. تھینک یو سر, میں نے بڑی محنت سے لکھی ہے سر یہ تقریر. میں کہتا ہوں سر, ادائیگی کے ساتھ اگر انداز بھی مؤثر ہوا نا سر, تو یہ تقریر عوام کو ٹھنڈا کر دے گی سر. سر یقین جانیے, اور حکومت میں بھی ایک تہلکہ مچا دے گی. سر میں بہت ایکسائٹڈ ہوں سر, کیونکہ اس تقریر سے انشاءاللہ آپ دیکھیے سر, آپ کا ایک نیا امیج پبلک میں ابھر کر آئے گا. سر اگر زحمت نہ ہو تو اسے ذرا سا پڑھ دیجئے سر. اور عوام سے میرا وعدہ ہے کہ 10 دن میں مکمل طور پر ٹرانسپورٹ کو سدھار دیا جائے گا اور بدعنوان کارکنوں کی نشاندہی کر دی جائے گی. ٹھیک ہے میاں؟ نہیں سر, سر ٹرانسپورٹ کے سسٹم کو سدھار دیا جائے گا, بدعنوان افسروں کی نشاندہی کر دی. سر میں بہت ایکسائٹڈ ہوں, ایک دفعہ اور سر. اور عوام سے میرا وعدہ ہے کہ 10 دن میں مکمل طور پر ٹرانسپورٹ کا سسٹم سدھار دیا جائے گا اور بدعنوان کارکنوں کی نشاندہی کر دی جائے گی. یہ چیز بالکل سر, یہی ٹھیک ہے چیز, میاں. بالکل سر یہی چیز ہے. تھینک یو سر, بہت شکریہ. وزیر مواصلات کو برطرف کر دیا گیا, نئی حکمت عملی کا انتظار. حکومت ایک ایسا شعبہ ہے جہاں بسیار اقلیم کے مسائل بھی ہوتے ہیں, صرف ان کی نشاندہی کرنے کی قیمت ہوتی ہے. میرے مشاہدے کے مطابق اخباروں کا خوف سرکاری افسروں کو سب سے زیادہ پریشان کرتا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بیٹھیے. بیٹھتا ہوں سر. سر کسٹم ریبیٹ میں جو دھاندلی ہوئی ہے, میں اس کے بارے میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں. دیکھیے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. اور اگر سر میں کچھ کہہ دوں تو؟ کیا؟ جی سر, میری اطلاع کے مطابق اس میں 11 کلیئرنگ ایجنٹ اور 3 افسران ملوث ہیں, اور ان میں ایک آپ کا بھی نام ہے سر. یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں بالکل وثوق سے کہہ رہا ہوں سر. جاوید 2 چائے تو لاؤ. اچھا صاحب, ابھی لا. ارسلان صاحب, میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس قسم کی کوئی خبر نہ چھپے تو میں بہت مجبور. تھینک یو. سر وہ میں نے ایک نئے ڈکلیریشن کے لیے درخواست دی تھی آپ کے دفتر میں. نام؟ قلم کا. قلم کار. ادھر گئی بھائی. جی ہاں, تو بہت دن ہو گئے اسے دیے ہوئے. نہیں, اور آپ کو تو علم ہوگا آج کل رجسٹریشن آسانی سے نہیں ہوتا, اور ویسے بھی اس کے کچھ قواعد ہوتے ہیں. ہاں قواعد تو ہوتے ہیں. یہ کل کے اخبار میں ایک کالم لکھنا چاہتا تھا, اس میں کچھ انکشافات ہیں, ذرا اسے پڑھ لیجئے ایک نظر. انکشافات؟ جی. ارسلان صاحب, یہ تو غضب ہے. خدا رہا اس قسم کی بات نہ لکھیے. 2 دن میں باہر کھڑا نظر آؤں گا, اور یہ بات تو سب غلط ہے. بخدا ایسا کبھی ہوا ہی نہیں. پلیز. تو پھر میری بات ہی بدل گئی.
मैं पूरी कोशिश करूंगा। बल्कि आप समझिए कि हो गया। अरे बैठे तो सर, 1 मिनट तशरीफ रखें। फरमाइए जनाब, फरमाइए। तशरीफ रखिए। वो अगर मुमकिन हो तो मेरा भी एक काम कर दो। हाँ हाँ जरूर, अरे कहिए। एक प्लॉट है 120 गज का जनरल सोसाइटी में जी। मेरी बीवी के नाम, अगर आप उसको बिकवा दें तो। अरे जनाब मेरी कोई स्टेट एजेंसी थोड़ी है। अच्छा मगर अरे मगर आपके ताल्लुकात तो वैसी है भाई, सब जानते हैं आपको। अच्छा ये बताइए क्या मालियत क्या होगी उस प्लॉट की? अरे मालियत को छोड़िए, आजकल तो भाव उसका 100 रुपए गज का चल रहा है। 100 रुपए गज तो 12,000 रुपए हो गए। हाँ यही 12,000 बनते हैं, लेकिन अगर कुछ अच्छे पैसे मिल जाए तो। अरे जनाब अच्छे पैसों से मुराद आपकी क्या है? अच्छे पैसों से मुराद है सरकार मेरी यही कोई 1,00,000 1.5 लाख, समझ गए ना? 1,00,000 1.5 लाख, अब समझ गया। समझ लीजिए जनाब आपका काम हो गया। और आपका तो पहले ही हो चुका। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। असलान साहब, 1.5 लाख में 120 गज के प्लाट का सौदा? मेरा मतलब है हो जाएगा, रकम आपको कल मिल जाएगी। ये खबर जरा रोक लीजिए। रुक गई जनाब, ये लीजिए। शुक्रिया। कोई और खिदमत मेरे लायक? हाँ वो आपके तो इल्म में होगा कि अगले महीने से मेरा एक जरीदा मार्केट में आ रहा है। उसके लिए मुझे कुछ 15-20 इश्तिहारों की जरूरत होगी। आप तो जानते हैं। हो जाएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कलमकार का आगाज हो चुका था। शुरू में काफी जद्दोजहद करनी पड़ी, लेकिन मेरा दरख्त अब फलदार होने लगा। मेरा कॉलम बाकायदगी से छपता रहा और उसी के नाते रास्ते हमवार होते गए। मेरे ससुर हैरान थे, कयाम भी बदल गया। तुमसे इतने इख्तलाफात होने के बावजूद मैं कितना ख्याल रखता हूं तुम्हारा। पसंद है ये मकान तुम्हें? ठीक है ड्राइवर चलो। हाँ भाई हेलो। हाँ असलान बोल रहा हूँ। हाँ बिल्कुल खरीद लो वो मकान, किसी कीमत पर भी खरीद लो। हाँ अच्छा सुनो, वो सैनस्पिट वाले हट का क्या बना, उसका सौदा भी कर लेना। और वो पीडब्ल्यूडी के ठेके का क्या बना? क्या अड़ी कर रहा है? अच्छा ठीक है करते हैं, उसका भी कुछ करते हैं। बहरहाल तुम वो खरीद लो। हाँ वालेकुम सलाम। जी सर। जमील जी नईम साहब को बुलाओ। अच्छा सर। पता नहीं ये लोग क्या करेंगे। जी 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 सर। नईम साहब। जी सर। ये कलमकार में खबरें कम और बेतुकी बातें ज्यादा छपने लगी हैं। कुछ ढीले भी पड़ गए हैं हम लोग। भाई स्कैंडल्स ढूंढिए, स्कैंडल्स, खबरें तलाश कीजिए। कैसी खबरें सर? माशाअल्लाह। अब ये भी मुझे आपको बताना पड़ेगा। बेशुमार डिपार्टमेंट्स हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटी के किसी अफसर के बारे में, जी पीडब्ल्यूडी के किसी इंजीनियर के बारे में, इनकम टैक्स है, कस्टम्स है, पुलिस है, बेशुमार महकमे हैं। और ये देखिए एक्टर्स, टीवी एक्टर्स, फिल्म एक्ट्रेसेस, इनके सहारे रिसाले नहीं चला करते। और रहा सवाल अदब का, तो आपने मुलाहिजा किया ये कुछ अदबी नहीं होता जा रहा है हमारा रिसाला। लेकिन सर ये तो खालिसतन अदबी रिसाला था। बकवास। ये अदबी रिसाला इसलिए बन गया है कि मैं इस पर तवज्जो नहीं दे सका हूं। और ये देखा आपने इसमा, ये देखिए
سارے اشتہارات اس میں ختم ہوتے جا رہے ہیں, کم ہو گئے ہیں, سرکولیشن ڈاؤن ہو گئی ہے. سر ایک ماہ نامے کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو 1 ماہ انتظار کرنا پڑتا ہے, اور پھر ہمارے جریدے میں سنسنی خیز خبریں اس لیے نہیں چھپتی کہ ہمارے پاس اس قسم کے ساتھی نہیں ہیں جو کہ ایسی خبریں تلاش کریں. آپ مجھ سے کیا بے وقوفی کی بات کر رہے ہیں؟ تو آپ رکھتے کیوں نہیں ہیں ایسے صحافیوں کو؟ سر میں نے بھی عرض کیا نا کہ 1 مہینے بعد تو ہر خبر بیکار ہو جائے گی. روزنامے کی بات اور ہوتی ہے سر. کہہ رہے ہیں شاید آپ. سر اگر ہمارے پرچے میں اس قسم کی خبریں چھپنے لگیں جیسی کہ آپ چاہتے ہیں تو بہت ممکن ہے کہ اشتہار 2-3 گنا بڑھ جائیں, لیکن پرچے کی اشاعت ہمیشہ محدود رہے گی. دیکھیے نعیم صاحب, جی سر. آپ میرے پرانے اور قابل اعتماد ساتھی ہیں. جی جی خبریں ڈھونڈیے, اسکینڈلز, مجھے سرکولیشن کی فکر ہے. میں کوشش کر رہا ہوں. اسکینڈلز ڈھونڈیے, اسکینڈلز. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں غیر ضروری میٹنگز اور غیر ضروری اجتماعات سے پرہیز کرتا ہوں, لیکن یہ میٹنگ ضروری اس لیے ہو گئی کہ میں اکیلا سارا کام کرتا رہا ہوں. اس میں آپ لوگوں کی تھوڑی بہت معاونت ضرور شامل رہی. بات یہ ہے کہ پچھلے 10 سالوں کے اندر ہمارے پروجیکٹس 10 گنا زیادہ بڑھ گئے ہیں, اور خدا نہ خواستہ اگر میں بیمار ہو گیا تو مجھے یہ یقین ہے کہ ہم جہاں سے سٹارٹ ہوئے تھے دوبارہ وہیں پر آ جائیں گے. اور صورتحال تشویشات اس لیے بھی زیادہ ہے کہ کوئی ہمارے نئے پروجیکٹس مارکیٹ میں آ ہی نہیں رہے. جی افندی صاحب. پرابلم فائنانس کی ہے سر, اور جب سے بینک کے نئے زونل چیف آئے ہیں اوور ڈرافٹ لمٹ پہ بھی نظر ثانی ہو رہی ہے. یہ دیکھیے بینک کا لیٹر, 1% تو پینلٹی لگا دی انہوں نے. یہ زونل چیف ہیں کون؟ سردار احمد صاحب. ان کا بھی کچھ کرنا پڑے گا. نعیم صاحب, یہ سردار احمد کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جی کچھ نہیں سر. ماشاء اللہ, سنا آپ لوگوں نے. نعیم صاحب سردار احمد صاحب کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں, جبکہ یہ ایک رسالے کے ایڈیٹر ہیں. میٹنگ کے بعد آپ مجھ سے لے لیجئے گا سردار احمد صاحب کی ڈیٹیل اپنے کالم کے لیے, سمجھا؟ ایسی ماروں گا کہ اٹھ نہیں سکے گا وہ. آپ نے کیا کیا ادریس صاحب اس کام کا؟ مجھے افسوس ہے سر کہ وہ ٹیکسٹ بک بورڈ نے اسکول کی کتابوں کی چھپائی کا ٹینڈر ہمیں نہیں ایک اور پارٹی کو دے دیا. پوچھ سکتا ہوں کس بنیاد پر؟ دراصل سر ان کا 42% کوٹیشن ہمارا زیادہ تھا. یہ دیکھیے یہ ان کتابوں کے نمونے ہیں جو بورڈ نے منظور کیے. سر میری اطلاع کے مطابق یہ کتابیں فلک پریس میں چھپ رہی ہیں. اور یہ دیکھیے وہ خط ہے جو بورڈ نے ہمیں بھیجا ہے معذرت کے ساتھ. نہیں ادریس صاحب, یہ تو بہت غلط بات ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بتائیے کہ وہ دوسرے نمبر پر کس کا ٹینڈر ہے؟ صرف 3 ٹینڈروں میں سر اتفاق سے ہمارا, لیکن سر یہاں لین دین سے کام نہیں چل سکتا. بورڈ کے چیئرمین کافی سخت آدمی. آج ہی چھوڑیے, ان کو تو ان کی کمزوری سے گھیرا جا سکتا ہے. ایک مسئلہ اور ہے سر. ہاں کیا؟ ہم نے جو ٹینڈر دیا تھا وہ نیوز پرنٹ پر چھپائی کا تھا اور ان کا آف سیٹ پیپر پر تھا. ہاں, اور میری اطلاع کے مطابق مارکیٹ میں غالباً آف سیٹ پیپر کی شارٹیج بھی ہے. افندی صاحب آپ ایک کام کریں, مارکیٹ سے جتنا بھی آپ کو پیپر ملتا ہے سب اٹھا لیجیے. جی بہتر. اور سر وہ رم جو فلک پریس میں پڑی دیکھ لیں گے, اس کے بارے میں دیکھ لیں گے. تھینک یو جینٹلمین. آہا شائستہ, خیریت, کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ جی میں تو ٹھیک ہوں, لیکن وہ اماں کی طبیعت. ہاں آپ نے بتایا تو غالباً ڈائبٹک. کوئی بات نہیں, اللہ خیر کرے گا. سر میں وہ کل اور پرسوں دیر سے آنے کی معافی چاہتی ہوں. دیکھیں نا سر, جب سے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے سارا بوجھ مجھ پر پڑ گیا, اور پھر ایک تو چھوٹا بھائی خوشی سے اسکول ہی نہیں جاتا. صبح کا اچھا خاصا وقت اس کے ناز نخروں میں برباد ہو کر رہ جاتا ہے.
करने दीजिए नखरे, करने दीजिए। मैं शाइस्ता, क्या फर्क पड़ता है? क्या उम्र होगी उसकी? जी ये कोई 8 साल। 8 साल? बड़े हैरत की बात है कि इस कम उम्र में आप इतने बड़े खानदान का बोझ तन्हा उठाए हुए हैं। बड़ी बाहिम्मत लड़की हैं आप, बहुत बाहिम्मत। सर मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती थी। जी जी। गुस्ताखी माफ। वो मुझे अक्सर एहसास होता है कि जैसे हमारे कारोबार में कानून शिकनी का अवसर कुछ बढ़ रहा है। कानून शिकनी? वो कैसे? वो मेरा मतलब है जैसे वो पुराने कपड़ों की कंसाइनमेंट में हुआ था। अब देखे ना, हमने एलसी तो पुराने कपड़ों ही की खोली थी, मगर जब माल पहुंचा तो पुराने कपड़ों में कालीन, जूते और कंबल लिपटे हुए थे। और मेरी इत्तला के मुताबिक इन तीनों आइटम्स की दरामद ममनुआ है। ना जाने कस्टम वाले। देखिए मैं शाइस्ता, कालीन तो मैंने अपने जाती इस्तेमाल के लिए मंगवाया था। रहा सवाल सामान्य आराइश नहीं, इंसान की बुनियादी जरूरत है। अब आप एक बात जो कह रही थी वो बिल्कुल से मुझे इत्तेफाक है कि इस काम से हमें बड़ा फायदा हुआ, लेकिन सेंट्रली हीटेड कोठियों में रहने वाले लोग उस कर्ब और उस तड़प को महसूस नहीं कर सकते जो सर्दी में एक कम आमदनी और छोटा आदमी कर सकता है। अब आप मुझे एक बात ये बताइए, 500 रुपए का एक कंबल और 200 रुपए का एक जूता क्या एक गरीब आदमी अफोर्ड कर सकता है? नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। लेकिन मैं एक बात ये जानता हूं कि महंगाई के इस दौर में सस्ता कंबल और सस्ते जूते इंसान की अशद जरूरत है। मिस शाइस्ता, अशद जरूरत है। अब आप मुझे एक बात ये बताइए, एक पुराना कंबल ज्यादा से ज्यादा कितने का होगा? 50 रुपए का। और एक पुराना जूता मेरा ख्याल है 20 रुपए से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और फिर आप ये क्यों नहीं सोचती हैं मिस शाइस्ता कि इस तरह हमें और कस्टम वालों को गरीब लोगों की दुआएं भी तो मिलती हैं? सर मैं कानून शिकनी की बात कर रही थी। हाँ, मैं उसी पॉइंट की तरफ आ रहा हूं, बैठिए। थैंक यू सर। देखिए एक बात आपसे अर्ज करूं मिस शाइस्ता, दरअसल कानून शिकनी इंसान का फितरी अमल है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम में से बेशतर लोग ट्रैफिक लाइट्स को देखकर भी नहीं रुकते, राइट? और ये जो गैर कानूनी काम है ये आपने और हमने इसकी बुनियाद नहीं डाली, हवा और आदम ने डाली। उनके एक गैर कानूनी काम से ये दुनिया वजूद में आई और हैरत है अब तक खैर से चल रही है। जी जी, नहीं नहीं, मैं उस नई आबादी की हालत को जानता हूं। नहीं, थोड़ा सा बस पेशरफ्त करने की जरूरत है। जी 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 हाँ जी हाँ, बिल्कुल मैं हाजिर हो जाऊंगा। क्या पकाइएगा? अच्छा ठीक है, मैं आ जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी शेरवानी साहब। सर ये बैंक वाले बहुत तंग कर रहे हैं, 40 लाख का मुतालबा कर रहे हैं मार्कअप के साथ। तो आपने इन पे कोई प्रेशर नहीं डलवाया? मानते नहीं सर, कोर्ट में केस करने जा रहे हैं। ये आप किस किस्म के आदमी हैं? ये बात आप मुझे अभी बता रहे हैं? कैसे बताता सर, ये पहली बार तहरीरी तौर पर इत्तला मिली है। देखिए शेरवानी साहब, मैं आपको 5,000 रुपए तनख्वाह बैठ के खाने की नहीं देता, काम के लिए देता हूं, समझे आप? लेकिन आपको क्या दर्द हो सकता है? तकलीफ में तो मैं हूं। अब आप बैठे क्या, जाइए कुछ कीजिए। बेहतर है सर। मार्कअप के साथ हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम ज़करिया सेठ, अरसलान बोल रहा हूँ। अरे छोड़िए जनाब, आपने तो हमारी सरपरस्ती छोड़ दी हैं? नहीं नहीं, क्या? अच्छा अच्छा, इलेक्शन लड़ रहे हैं?
नहीं नहीं बिल्कुल। अरे जनाब हम तो दुआ भी कर सकते हैं और दवा भी। हाँ हाँ। अच्छा सेठ, वो आपने जो फैक्ट्री लगवाई थी नई, क्या हुआ उसका? अच्छा माशाल्लाह। अच्छा अच्छा ठीक। नहीं नहीं मैं आ जाऊंगा। हाँ मैं आ जाऊंगा। ठीक, शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। जी सर। नईम साहब जी। ज़करिया सेठ इलेक्शन लड़ रहा है। दो हैं सर, एक ज़करिया और दूसरे मंसूर साहब। क्या? जी। मंसूर? आप नहीं जानते? मंसूर कौन है? मंसूर प्लास्टिक वाले, बहुत बड़ी पार्टी है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका मतलब है दो बड़े आदमी और दोनों ताजिर हैं? नईम साहब जी। मजा आएगा। मजा सर? जमील। जी सर। मैं शाइस्ता को भेजो जरा। राइट सर। हेलो, उबैद हैं? अच्छा नहीं नहीं, बस उनको बता दीजिएगा कि अरसलान का फोन था। थैंक यू थैंक यू। जी अरसलान साहब। हाँ हाँ आ गई शाइस्ता। क्या वो उर्दू टाइपराइटर आ गया? जी अरसलान साहब, कल ही डिलीवरी दी। वेरी गुड, बैठिए। थैंक यू। मैं शाइस्ता, ये बहुत काम की चीज है ये उर्दू टाइपराइटर। जी जी। और देखिए कितनी अजीब बात है कि कुछ लोग चाहते ही नहीं है कि उर्दू अंग्रेजी की जगह ले। हम और आप तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि कोई दिन ऐसा आए कि हम और आप दफ्तरी कार्रवाई उर्दू में किया करें। जी शाइस्ता, ये एक खत है जो मैंने उर्दू में लिखा है, इसका तर्जुमा करके इसको अंग्रेजी में टाइप करवा दीजिएगा। ओके सर। कितनी अजीब जबान है ये अंग्रेजी। बोलते बोलते जबड़े और लिखते लिखते हाथ दर्द करने लगते हैं। जी सर। शाइस्ता, ये सर मिस्टर फत्तानी, अरसलान साहब, जनाब, इनमें तकल्लुफ की बू आती है। अगर आप मुझे सिर्फ अरसलान नहीं कह सकती तो कुछ भी मत कहा कीजिए, क्योंकि मैं इशारों की जबान भी समझता हूँ। मेरे लिए ये मुश्किल है सर। आपका यही अंदाज तो आपको दूसरों से मुनफरिद कर देता है। आपकी ये शर्म व हया, ये अंदाज तखातुब, काश आप जैसे लोग और भी होते इस दुनिया में। और एक हम हैं कि इस वीराने से उठकर एक उजड़े हुए दयार में चले जाते हैं, जहां आटे दाल के भाव के अलावा बीवी की किटकिट भी सुनना पड़ती है। ये तो बड़े अफसोस की बात है सर। शाइस्ता, मुझे इस जिंदगी ने बीमार करके रख दिया है। बीमार हो गया हूं मैं। सोचो जब ख्वाब आवर दवा किसी की खुराक का एक जरूरी हिस्सा बन जाए तो। मुझे अपना ही कहा हुआ एक शेर याद आ रहा है। मिले मिले से लगते हैं दूर से जो दरख्त, करीब जाएं तो उनमें भी फासला होगा। मैं चलूं सर? वो मुझे याद आया शेर शायरी की बात पर। कुछ अशार हैं जी। ये मेरे अपने हैं। जी अच्छा। अगर इजाजत दें तो अर्ज करूं। जी बिल्कुल, इरशाद। सोचता था कि भूल जाऊं तुझे, रास आ भी गई थी तन्हाई। कीजिए क्या कि मौसम गुल में जब खिले फूल तेरी याद आई। बहुत खूबसूरत तखरीर है सर। शुक्रिया। इसे टाइप कर दीजिएगा उर्दू में। ओके सर।
मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी। ये नाबाद वक्तों में दिल नाशाद में होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी। गुजर जाएंगे जब ये दिन, ये उनकी याद में होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी। ये न्यूज़ देखे सर आप? नहीं। ये वाली सर, आपसे चंद लोग मिलने आए। कौन लोग हैं? वो शायद नदीम बहर साहब और पुराने आपके दोस्त। उनसे कह दो मैं मसरूफ हूँ इस वक्त। सर कब बुला लो? भाई उनसे कहो मैं खुद राब्ता कायम कर लूंगा। ठीक है सर। अजीब बेकार लोग हैं, बताइए चले आते हैं। हाँ नईम साहब। जी जी सर। ये इलेक्शन है बड़ा दिलचस्प। जकरिया सेठ। अरे फत्तानी, हाँ बैठ बैठ। हीरा पूरी लगा दिया है। कैसा है फत्तानी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ सेठ कैसे हो? ठीक ठाक हूँ मैं। तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं तो सिर्फ ये बताने आया हूँ कि मैं इलेक्शन में विड्रॉ होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या करूँ पैसा बड़ा खर्च हो गया है मेरा। यार तू कैसा आदमी है यार? तू पहले तो इलेक्शन में था नहीं, तो फिर खाली बेकार काहे को बीच में कूद पड़ा? तुमसे किस बेवकूफ ने कहा कि नहीं था? मैं तो महीने भर से इस कैंपेन पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो फिर ये खर्चा किस बात का है? भाई लाखों रुपए वोटरों पे लुटा चुका हूँ मैं, और अगर कोई तस्फिया ना हुआ तो यार तो क्या? आगे बोल आगे बोल। फिर तुम्हारा मेरा मुकाबला होगा और मैं तुम्हें जीत के दिखाऊंगा। यार क्या मुसीबत है यार, तूने तो इलेक्शन को एकदम झमेले में डाल दिया है। मेरे रोकड़े ने रिपुटेशन दोनों खतरे में पड़ गई है। इस बात से तो तुम्हारी मैं इत्तेफाक करता हूँ, और तुम शायद मेरे बारे में ये भी अच्छी तरह से जानते हो कि दोस्तों से मुकाबला करने की मेरी वैसे भी आदत नहीं है। वेरी गुड। तो अभी मेरे को ये बता। कुछ नहीं, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 लाख। अक्खी 10 पेटी? चलो चलो बनो मत तुम, जानता हूँ 10 लाख रुपए तुम्हारे लिए एक मामूली रकम है। पता नहीं। हाँ एक बात है, तू मेरे को कल्टी खाने का एक्सपर्ट दिखता है। अरे जकरिया सेठ छोड़ो, वैसे मेरी एक शर्त भी है। वो क्या है? वो शर्त ये है कि मेरे विड्रॉल की खबर ना तो अखबार में आएगी और ना किसी को पता चलेगा जब तक मैं खुद इसका ऐलान नहीं कर देता हूँ। ठीक है। पैसे बाद में आ जाएंगे, तुम्हारा मेरा हिसाब तो वैसे भी चलता रहता है। पता नहीं, कावड़िए तो तेरे को मिल जाएंगे। कावड़िया? अरे रोकड़े पैसे है यार, पकड़ो तो समझे ना यार। ए भाई केस तेरे को मिल जाएगा, मगर एक बात है, खुदा के वास्ते कोई नया लफड़ा नहीं खड़ा कर देना। अभी मौत संभालने का है क्या? हाँ संभालने का है और मंसूर को गिराने का है। ये बड़ी बातें छोड़ दे, मंसूर को गिराने का है। अभी तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं तू मेरे को नहीं गिरा देने। ठीक है, फिर तुम्हारा मेरा इलेक्शन में मुकाबला होगा, अगर जीत सको तो जीत के दिखाना। ए पता नहीं, मेरी बात सुन। सौदा पट गया, हो गया, जबान की कोई वैल्यू है। वैसे एक बात है, मेरे को तेरी आंखों से बहुत डर लगता है। वो मेरी आंखों से बहुत लोगों को डर लगता है जकरिया सेठ। पैसे कल तक पहुंचा देना। हाँ मंसूर और सलाम, कहाँ रह गए थे भाई? यार वो ट्रैफिक में फंस गया था। और क्या हाल चाल है? मुबारक हो, सुना है अब तुम भी इलेक्शन में खड़े हो गए। आखिर तुम भी तो मैदान में आ गए यार। बैठो। हाँ थैंक यू। हाँ भाई देखो मंसूर, इस वक्त मेरी पोजीशन इलेक्शन में अगर तुमसे अच्छी नहीं है तो तुम्हारे बराबर जरूर है। तुम्हारे हमारे मुश्तरका दोस्तों ने, कईयों ने तो वादा भी कर लिया। फिर तो जरूर जीत जाओगे तुम।
जीत तो जाऊंगा, लेकिन यार ये बड़ा पैसा लगता है, इलेक्शन में बड़ा पैसा लगता है। तुम्हें पता है ज़करिया की होंगे और हमारे तुम्हारे मुश्तरका वोट भी तोड़ेगा वो, ये बता रहा हूँ। लेकिन खैर कोई बात नहीं, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में यार। तो फिर यार तुम इलेक्शन क्यों लड़ रहे हो? यार अब देखो मंसूर, सच बात तो ये है कि अब इतना पैसा मैं लगा चुका हूं, अब अगर विड्रॉ करना चाहूं भी तो विड्रॉ नहीं कर सकता। वैसे एक सूरत है, अगर तुम चाहो तो मैं विड्रॉ कर भी सकता हूं। क्या मतलब? अब भोले ना बनो यार, सब समझ गए हो। वाह मियां बेबाक, बगैर कहे सब कुछ कह गए। अच्छा ये बताओ कितने का लिखूं? 12 लाख। 12 लाख? ये कुछ ज्यादा नहीं यार? और यार दोस्तों में 1 लाख इधर या उधर, इससे क्या फर्क पड़ता? चलो 11 का काट। 11 लाख का चेक काट। सुनो एक मिनट, एक काम करो यार, मुझे असल में है पैसों की जरूरत, अगर तुम कैश दे दो तो बड़ी इनायत होगी। अरसलान दफ्तर में इस वक्त कैश तो अवेलेबल नहीं होगा। हाँ। वैसे 1 घंटे में मेरा वादा है कि मैं तुम्हारे दफ्तर 11 लाख पहुंचा दूं। चलो ठीक है, तो फिर मैं चलूं। अच्छा, थैंक यू। खुदा। वो तो खैर ठीक है सर, लेकिन ये बताइए कि आप किसके हक में दस्तबरदार होंगे? अपने ही हक में, अपने ही हक में नईम साहब, अपने ही हक में। मुझे ये यकीन था कि ये इलेक्शन मैं नहीं जीत सकता। तो फिर तफसीली खबर क्या लगेगी? कुछ नहीं, खामोशी। हाँ अलबत्ता एक काम कीजिए, मेरा एक इंटरव्यू छापिए आप, जिसमें आइंदा बाय इलेक्शंस में शिरकत का इरादा जाहिर होगा। ठीक है, आप जरा उस पर वर्क करें। बेहतर सर, जैसा आप कहते हैं। सर एक साहब आए हैं, हाँ कह रहे हैं कि कल रात को नदीम बहर साहब का इंतकाल हो गया। अरे जनाजा आज 4 बजे उठेगा, आप शिरकत करेंगे सर? साहब ये नदीम बहर साहब और बड़े पाए के शायर भी। आप एक काम करें जी। उनके जनाजे पे जो भी अखराजात आएंगे वो मैं बर्दाश्त करूंगा। आप उनके घर चले जाइएगा और मेरी तरफ से ताज़ियत भी कर लीजिएगा। बेहतर सर। नहीं 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 साहब, नहीं, ये तो मुमकिन ही नहीं हो सकता। यानी आपने RMR स्कीम के तहत 36 लाख रुपए का एक ऐसा आइटम हॉलैंड को एक्सपोर्ट किया जो कि हमसे बेहतर वो खुद बनाते हैं। खुदा का खौफ कीजिए। क्या नाम बताया आपने? अरसलान फतानी। अरसलान फतानी साहब, दस्तावेजात से साफ जाहिर होता है कि वो फर्नीचर जिसमें आईने नस्ब थे या तो सिरे से एक्सपोर्ट ही नहीं हुआ, और अगर हुआ भी है तो वो कहीं और पहुंच गया होगा। आपने इस बैंड आइटम का एडवांस लाइसेंस बाजार में 3 गुना दामों के फायदे से फरोख्त किया, और मजीद इत्तला ये भी है कि 10 लाख रुपए का इंपोर्टेड आईना पूरे मुल्क में बिक रहा है। मुझे तो हैरत है कि लाइसेंस लेते वक्त आपने ये 20 लाख की बैंक गारंटी कैसे दी, और अब इसे छुड़वाएंगे कैसे? ये मामला बैंक और पार्टी के दरमियान है, आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं और आप तक पहुंचेगा भी नहीं। मैं इस सिलसिले में सिर्फ आपकी खामोशी चाहता हूँ। कैसी खामोशी? मैं ये चाहता हूँ कि इस सिलसिले में आप कुछ भी ना करें, और उसके एवज मैं आपको वो सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ हफीज साहब, जो 11 महीने बाद आपके रिटायरमेंट पर आपको कोई नहीं देगा। कुछ सोचा है आपने? 3 बेटियां हैं आपकी, मैं जानता हूं 3 बेटियां हैं। एक बेटी की आप शादी करना चाहते हैं, उसका आप जहेज जमा कर रहे हैं और अब तक आप पूरा जहेज जमा नहीं कर सके, और अगर किसी तरह आपने वो जहेज जमा कर भी लिया तो आप शादी नहीं कर पाएंगे, और अगर कर भी ली शादी आपने तो आपकी 2 बेटियां और हैं, फखरुन्निसा और हफीजा। कुछ अरसे बाद उनके हाथ पीले करने पड़ेंगे आपको। मैं पूछता हूँ, आपको ये सब कैसे मालूम हुआ? अरे हमें तो ये भी मालूम है कि एक आपका बेटा है आमिर, जो BCom फाइनल का स्टूडेंट है, जो अमली जिंदगी में कदम रखेगा हफीज साहब तो उसके कुछ तकाजे होंगे। वो आपकी तरह बसों में लटक कर सफर करना पसंद नहीं करेगा। कुछ सोचा आपने उसके बारे में? लेकिन आप क्या सोचेंगे? बेसिकली आप एक डरपोक आदमी है। यू आर अ कावर्ड। अंग्रेजी के जमाने में आप क्लर्क भर्ती हुए थे और डिप्टी कंट्रोलर होकर आप रिटायर हो जाएंगे, और अगर अभी इस्लामाबाद से कोई सेक्शन ऑफिसर का टेलीफोन आ जाए तो आपके पसीने छूट जाएंगे। क्या बकवास कर रहे हैं आप?
अरे मैं तो ये भी जानता हूँ कि माली एतबार से आप निहायत भक्कड़ आदमी हैं। ऐसा बोलिए, बाहर लोग सुन लेंगे। बैठिए बैठिए, आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो रहा है, बैठ जाइए। मैं ये भी जानता हूँ कि आप 120 गज के छोटे से क्वार्टर में रहते हैं, रिटायरमेंट के बाद आपसे वो क्वार्टर भी छीन लिया जाएगा। मैं आपको उसके बावजूद गाड़ी की एक चाबी देना चाहता था, सिर्फ आपकी खामोशी खरीदने के लिए, ताकि स्टेट बैंक की फाइलों का पेट भर सकूं। बोलिए, क्या कहते हैं आप? ये रही चाबी, फैसला कीजिए। सौदा महंगा नहीं है, बकौल शायर, हल्दी लगे ना फिटकरी और रंग आए वो भी चोखा। नहीं समझे आप? सोच क्या रहे हैं हफीज साहब? 11 महीने के बाद आपको इस शहर में कोई एक वक्त का खाना खिलाने के लिए तैयार नहीं होगा। मैं ये चाबी हरगिज नहीं लूंगा। मैंने 36 साल की सर्विस में कभी किसी से कुछ नहीं लिया। ये पूरा शहर जानता है, ये आप कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। मुझे तो अब तरस आ रहा है आप पर हफीज साहब, तरस आ रहा है। और मुझे आपसे ज्यादा आपकी वो बेगम सरवरी हफीज पर रहम आ रहा है, जिन्होंने जिंदगी के 40 साल आप जैसे फटीचर आदमी के साथ 120 गज के फटीचर मकान में गुजार दी और उफ तक नहीं की। काश ऐसी बीवियां और भी होती हैं इस दुनिया में। खामोश हो जाइए, ये मेरा जाती मामला है। और सुन लीजिए कि मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। आप इतना जज्बाती क्यों हो रहे हैं हफीज साहब? किसी गलत फहमी में मत रहिएगा। ये जो फाइल आपके सामने पड़ी हुई है, इसको जरा गौर से पढ़िए। इसके मुताबिक इस कंपनी का मालिक मैं नहीं हूं, इस कंपनी का मालिक मसरूर अली है, जो कुछ अरसे पहले ग्रीन कार्ड लेकर अमेरिका जा चुका है जी। और जिस बिल्डिंग में दफ्तर था, वो बिल्डिंग 1 हफ्ते कबल गिरा दी गई है। अच्छा, मगर ये बैंक गारंटी, ये तो जेन्युइन होगी। बहुत भोले हैं हफीज साहब। अरे ये तो वही मैनेजर बता सकेगा जो बेचारा 1 साल कबल फौत हो गया। इस पर जो दस्तखत है वो असिस्टेंट मैनेजर के हैं, जो बेचारा 4 साल की जेल काट रहा है। हाँ, क्या ये सब जाली है? ये जाली है। मैं ये केस FIA को दे दूंगा। स्टेट बैंक भी आपके खिलाफ कार्रवाई करेगा। ये फ्रॉड है, सरासर फ्रॉड है। हुकूमत आपको छोड़ेगी नहीं। और मैं आपको नहीं छोड़ूंगा हफीज साहब। बहरहाल अब इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है, मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूं। एक बात बताइए अरसलान साहब, अब आप क्या करेंगे? अब जब आपने पूछ ही लिया है तो अर्ज करता हूं, जो दिल लगाने के ढब जानते हैं वो तरकीब वरकीब सब जानते हैं। खुदा हाफिज हफीज साहब। और हां, मेरी तरफ से बेगम सरवरी हफीज को भी सलाम अर्ज कर दीजिएगा हफीज साहब। हाँ फंदी साहब, ये एक छोटा सा मसला दरपेश है। जी हाँ, वो मसरूर एंड कंपनी, हाँ वो मसरूर एंड कंपनी के एक्सपोर्ट का। एक काम करें आप, आज ही हवाले के जरिए तकरीबन 36 लाख रुपए के डॉलर्स का रेमिटेंस मंगवा लीजिए। हाँ, आज के हिसाब से आप छोड़िए कैलकुलेटर को, मेरी बात सुनिए। 1 रुपया फी डॉलर के हिसाब से मैं बताता हूं, तकरीबन 1,80,000 रुपए। हाँ, इस तरह स्टेट बैंक का हिसाब भी बेबाक हो जाएगा। अरे नहीं अफंदी साहब, हम पर कोई आंच नहीं आएगी। एक तो आप बहुत डरपोक आदमी। जी हाँ, और वो 1,80,000 रुपए का रिबेट जो है, हाँ बिल्कुल कवर हो जाएंगे, बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन बात सुनिए, ये स्टेट बैंक की कोई कार्रवाई होने से पहले ये काम मुकम्मल हो जाना चाहिए। हाँ, शुक्रिया। हाँ, शेरवानी साहब। जी सर।
کون ہے یہ رضیہ صاحب؟ سر میں نے جو انٹرویو پڑھا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک خاصی دولت مند خاتون ہے، کئی بیوٹی پارلر چلا رہی ہیں، اور یہ جو کہ انٹرویو میں نہیں لکھا کہ وہ ایک طلاق یافتہ خاتون ہے۔ اچھا 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 سر اور ان کے ایک بھائی ہیں سر جو ایک اعلیٰ انکم ٹیکس افسر ہیں۔ واہ، یہ تو آپ نے بڑے کام کی بات بتائی مجھے۔ بڑی تیز خاتون لگتی ہیں سر۔ ارے نہیں نہیں شیروانی صاحب، یہ تو بڑی دلچسپ خاتون لگتی ہیں۔ سر ان کے ایک نئے پارلر کا افتتاح بھی ہونے والا ہے، آپ کے نام کا بھی کارڈ آیا ہے۔ اچھا جی سر۔ تو پھر ایک کام کیجیے، ایک کام یہ کیجیے آپ کہ ان کو پھولوں کا ایک خوبصورت سا گلدستہ بھجوائیے، بہتر سر۔ اور یہ گلدستہ جی مس رضیہ۔ ہلو ہلو ارسلان صاحب، میں رضیہ بول رہی ہوں، پہچانا آپ نے؟ ارے ذہن نصیب جناب، کون نہیں پہچانتا آپ کو، کیسے مزاج ہیں، کیسے یاد کر لیا؟ ارسلان صاحب غائبانہ تعارف تو آپ سے تھا، کیا مجھے پھول بھیجے؟ سی چیز تھی، سمجھ لیجئے کہ خلوص اور عقیدت کا ایک نذرانہ تھا۔ مجھے زیادہ خوشی ہوگی اگر آپ کل دوپہر کا کھانا میرے ساتھ کھانا پسند فرمائیں۔ جی جی کیوں نہیں، مجھے آپ کے ساتھ لنچ کر کے بہت خوشی ہوگی۔ تو اور سنائیے، آپ کا پارلر کیسا چل رہا ہے؟ وہ ارسلان صاحب، میں ملک میں اپنے پارلر کی مزید شاخیں کھولنے کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ ویری گڈ آئیڈیا، ویری گڈ آئیڈیا۔ تو ایسا کرتے ہیں مس رضیہ کہ کل جب ہم لنچ پہ ملیں گے تو یہ بزنس پروپوزل بھی ڈسکس کر لیں گے۔ تو کل میں 1:30 بجے آپ کا تھینک یو، بہت بہت شکریہ میری دعوت قبول کرنے کا۔ خدا حافظ۔ جمیل جی سر۔ یہ میں شائستہ آج بھی نہیں آئی؟ نہیں سر، اطلاع ملی ان کی والدہ سخت بیمار ہے۔ ٹھیک سے کھڑے رہو۔ سوری سر۔ کس نے بتایا تمہیں؟ سر افندی صاحب کہہ رہے ہیں شاید وہ کافی دن تک نہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ رائٹ سر۔ بھائی ان سے کہیں کہ تھوڑی دیر بعد بات کریں مجھ سے۔ جی کیا بات ہے میں شائستہ، بہت دنوں بعد آئی آپ؟ جی وہ اماں کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ حالت کمپنی کی بھی بہت خراب ہے میں شائستہ، یہی کیا کم ہے کہ ہم بغیر کٹوتی کے سٹاف کو پوری تنخواہیں دے رہے ہیں، جبکہ دوسرے دفتروں میں چھٹی کی بھی تنخواہ کاٹ لی جاتی ہے۔ یہ لیجئے، اس میں کچھ بیکار لوگوں کے نام ہیں، ان کو 1 ماہ کا پیشگی نوٹس دے دیجئے اور ان سے کہہ دیجئے کہ کمپنی اب ان کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی۔ ٹرمینیشن نوٹس؟ آپ بالکل ٹھیک سمجھ رہی ہیں۔ اور میرے لیے جتنا اس وقت آپ سے کہا گیا ہے اتنا کیجئے، اب آپ جا سکتی ہیں۔ تھینک یو۔ اوکے سر۔ مجھے منظور ہے آپ کے پروجیکٹس کے بارے میں جو آپ نے عرض کیا ابھی۔ ایک بات پرابلم نہیں ہے، اور پھر جو پروپوزل ابھی آپ ڈسکس کر رہے ہیں وہ کم از کم میرے بجٹ میں ہے، بس سمجھ لیجئے کہ یہ کام ہو گیا۔ ایک کام کیوں نہ کریں، کیوں نہ ایک کمپنی ہم فلوٹ کر دیں جس میں آپ کا اور میرا نام شامل ہو۔ جی کیا؟ میں شائستہ نے بھی ریزائن کر دیا؟ چلو
ایک طرح سے اچھا ہی ہوا، ورنہ میرے لیے اسے بتانا بہت مشکل ہو جاتا کہ کمپنی اب اس کا بھی بوجھ برداشت نہیں کر سکتی۔ تھینک یو افندی صاحب، تھینک یو۔ بھئی ارسلان فتانی صاحب نے تو کمال ہی کر دیا، دوسری شادی کر ڈالی۔ میں سوچ رہا ہوں پہلی کا کیا ہوا؟ وہ بھی زندہ ہے تو پھر اس کا کیا بنے گا؟ یہ دولت آج کل ہر چیز کا علاج ہے۔ ہم جیسے لوگ تو ایک بیوی کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے اور لوگ دو دو۔ بھئی یہ شادی تو ایک تجارتی سمجھوتا لگ رہا ہے مجھے۔ کیسے سمجھوتا؟ لیکن ایک بات کی گڑبڑ ہے، انکم ٹیکس کمشنر جو کہ موصوفہ کے برادر گرامی ہیں، تیر کی طرح سخت انسان ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے انہوں نے تو شادی میں شرکت سے بھی انکار کر دیا۔ تو پھر یہ سمجھوتا بیوٹی پارلر کی حد تک ہے۔ کمال ہے بھائی۔ افندی صاحب جی، یہ فائل ہے رضیاز بیوٹی پارلر کا، جی ان کو انشورٹ کرا لیجیے۔ کتنے میں سر؟ فی پارلر تقریباً 30 لاکھ روپے۔ 30 لاکھ روپے؟ جی 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 سر جی۔ نعیم صاحب جی یہ خبر چھپنی چاہیے کہ وہ نہایت بدعنوان افسر ہیں، اور یہ میں نے لکھا ہے میرپور میں جو انہوں نے بدعنوانیاں کی ہیں اس کی یہ تفصیلی رپورٹ ہے۔ آپ کا کالم اتنا پاورفل ہونا چاہیے نعیم صاحب کہ وہ اکھڑ جائے۔ لیکن سر اگر انہوں نے لائبل کا کیس کر دیا تو؟ میں کیا بے وقوفی کی بات کرتے ہیں، ایسے معاملات میں لوگ قانونی کارروائی نہیں کرتے، وہ اپنی گردن بچا لیں، یہی ان کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کیسے ہتھیار سر؟ بھئی دیکھیے، میں ایک تو یہ جانتا ہوں کہ ہمارے جیسے اداروں کو اسٹرانگ پریس کی ضرورت ہے، اسٹرانگ پریس۔ میری اطلاع کے مطابق اخبار حالات کی حالت آج کل ذرا تشویشناک ہے۔ ہلو، آپ السلام علیکم جناب، ذہن نصیب۔ اچھا دیکھیے کتنی عجیب بات ہے کہ ابھی آپ ہی کا ذکر ہو رہا تھا۔ ہاں آپ ہی کے اخبار کا ذکر ہو رہا۔ جی جی کیا؟ ہاں بالکل، میں خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ ہاں نہیں آپ قیمت کی بالکل فکر مت کریں، نہیں اسسمنٹ کروا لیں گے۔ جی جی نہیں یہ تو زیادہ ہے، کل طے کر لیتے ہیں لنچ پر۔ جی ہاں میں حاضر ہو جاؤں گا کل۔ خدا حافظ۔ کوئی خوشخبری سر؟ ایسی ویسی، پہلی تاریخ سے اخبار حالات ہمارا ہوگا اور ارسلان کی ڈائری والا کالم بھی اسی اخبار میں چھپے گا۔ ویری گڈ سر۔ ارے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے نعیم صاحب، آگے دیکھتے جائیے۔ نعیم صاحب جی سر۔ ایک مبارک قدم اور لیجئے۔ کیا سر؟ وہ جو پرانی نامعلوم شاعروں کی غزلیات کے رسالے آپ کو دیے تھے نا میں نے، جی ہاں سر۔ ان میں سے 30 عدد غزلوں کے ردیف اور قافیے تبدیل کر کے ایک دیوان شائع ہوگا جس کا نام ہوگا تڑپ۔ شعر و شاعری کی دنیا میں ایک دفعہ پھر میرا نام بلندی پر ہو۔ آپ کو یہ بات شاید نہیں معلوم کہ اگر ایک تاجر شاعر اور ادیب ہو تو وہ اور معتبر ہو جاتا ہے۔ یقیناً سر۔ اس کے لیے ہم ایک تقریب منعقد کریں گے اور علمی کے سلسلے میں ہم وہاں ایک اہم اعلان کریں گے۔ آپ لکھیے، اس کے مہمان خصوصی سیکریٹری ایجوکیشن ہوں گے۔ آپ اس تقریب کے انعقاد کا انتظام کریں، باقی پھر میں آپ سے بعد میں بات کروں گا۔ بہتر۔
کیا بات ہے نعیم صاحب, بہت پریشان دکھائی دے رہے ہیں. سر ایک بڑی تشویشناک خبر ہے. ایک بزرگ شاعر جو کہ علیل ہیں, انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ وہ ریڈیو اور ٹی وی پر نشر ہونے والی غزل دراصل ان کی ہے, اور یہ کہ یہ سراسر چوری. کسی اخبار میں چھپی ہے خبر؟ نہیں سر, یہ خط بھیجا انہوں نے جس کے مطابق یہ غزل تقسیم ہند سے قبل ایک جریدے میں چھپی تھی. یہ دیکھیے سر. تو یہ خطی واحد ثبوت ہوا نا؟ جی. اور تو کوئی ثبوت نہیں ہے؟ نہیں. یہ دیکھیے, اس کو یوں کر دیجئے. جی. ثبوت ختم ہو گیا. یہ شاعر کا ایڈریس ہے آپ کے پاس؟ جی. اچھا آپ ایک کام کریں, دلوا دیجیے علاج کے لیے, یہ خود ہی خاموش ہو جائیں گے. ہاں آئیے ادریس صاحب. کیا کیا آپ نے کیا وہ کام جو کہا تھا؟ سر آپ کی ہدایت کے مطابق 4 عدد کوٹھیاں میں نے اسکول کے لیے کرائے پر حاصل کر لی. ارے واہ واہ. اور یہ سر اسکول کے مونوگرام کا ڈیزائن. اچھا ماشاء اللہ. نیو گرامر انگلش اسکول اپرووڈ بائی بورڈ آف ایجوکیشن. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہمارے علم پہنچانے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا. یس سر. اچھا ادریس, یہ اسکول ایئر کنڈیشن ہوں گے؟ سارے ایئر کنڈیشن ہوں گے؟ جی بہتر. اور فی طالب علم تقریباً 800 روپے, اور بتدریج ہر کلاس میں 250 روپے بڑھاتے جائیے, اور گیمز وغیرہ کی فیس ملا کچھ ایسا سسٹم آپ بنا لیجئے کہ فی طالب علم 1500 روپے سے کم فیس نہ ہو کسی کی بھی. جی بہتر. ٹھیک ہے سر اور کوئی؟ ہاں وہ ایک کام ٹرانسپورٹ کے لیے 2-4 پرانی بسیں لے لیں. رائٹ سر. اس کے چارجز الگ ہوں گے. جی ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. شکریہ. یہ لیجیے. جی افندی صاحب, وہ پارلر انشورڈ ہو گیا؟ جی ہاں سر, یہ رہے کاغذات. یہ آپ نے بہت اچھا کام کر لیا. یہ آپ نے چیک کر لیا؟ اچھی طرح چیک کر لیا سر. بس ٹھیک ہے پھر. ٹھیک ہے تو میں چلتا ہوں. شکریہ. ذرا اسلم کو بھیج دیجیے گا. جی بہتر. جی ادریس صاحب, آپ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ کتابیں فلک پریس میں چھپتی ہیں, کوئی صورت نہیں ان کو روکنے کی؟ سر آپ کی ہدایت کے مطابق میں نے پریس کو خریدنے کی کوشش تو کی تھی, لیکن وہاں گیا تو معلوم ہوا کہ پریس بکاؤ نہیں. ادریس صاحب جانتے ہیں دنیا کی مضبوط ترین چیز کیا ہے؟ انسان. دنیا کی مضبوط ترین چیز ہے. جی جب وہ بک جاتی ہے تو آپ ایک معمولی پریس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں بک سکتی. عجیب بات کر رہے ہیں. بہرحال سر میں نے ان کے پرنٹنگ پروگرام کی تمام تفصیلات حاصل کر لی ہیں. یہ دیکھیں, اس کے مطابق سر 10 دن میں 90,000 کتابیں مارکیٹ میں آ جائیں گی. اچھا, اور جملہ تعداد کیا ہے ان کی؟ تعداد سر ان کی تقریباً ایک کوئی 4,50,000. 4,50,000؟ جی سر. میں نہیں ادریس صاحب, اس کا کچھ کرنا ہوگا. بہتر. آپ ایک کام کریں. جی. آپ سوچیں اس پہ, میں بھی سوچتا ہوں. بہتر. بہت زیادہ ہے یہ 4,50,000. سوچیے آپ. 4,50,000. جی سر. میں مصروف ہوں, کوئی اندر نہیں آئے گا. اسلم. جی سر. آج رات رضیہ بیوٹی پارلر میں تقریب کاری ہوگی, اتنی شدید کہ وہاں کا آدھا سامان ختم ہو جائے گا, سمجھے؟ یہ کام بہت ہوشیاری سے ہوگا. سمجھ گیا سر. اور صبح پولیس اسٹیشن میں کیس دائر کر دیا جائے گا. شاباش, ویری گڈ. اور ایک کام کرنا, انشورنس کلیم بھی تم داخل کر دینا, ٹھیک ہے؟ ایسے ہی ہوگا سر. یہ ہیں انشورنس کے کاغذات. اسلم, یہ کام بے انتہا ہوشیاری سے ہونا چاہیے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو, سمجھے؟ سمجھ گیا سر. تھینک یو.
बिल्कुल बेफिक्र रहिए। शुक्रिया असलम। ठीक है सर। जी बोल रहा हूँ। हाँ जय नसीब, जय नसीब। क्या क्या कहा आपने? हमारा एक रिपोर्टर एक न्यूज लगा रहा है आपके खिलाफ कि आपके मशरूब के ढक्कन अंदर से जंगालू। नहीं 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 मैं रुकवा दूंगा। अरे नहीं जनाब नहीं। हाँ बस वो जरा हाँ हाँ वो 6 महीने की बजाय अगर साल भर कर देते तो हाँ हाँ बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हाजिर हो सकता हूँ सर? हाँ अफंदी साहब आइए आइए, आप ही का इंतजार कर रहा था, बैठिए। अफंदी साहब आज आपसे कुछ जरूरी बातें करने मैंने आपको बुलाया है। जी जी फरमाइए सर। आपको शायद इल्म नहीं कि बचपन में मुझे जानवरों से बड़ा प्यार था। मैंने एक बिल्ली पाली थी। मुझे याद है कि जब वो बिल्ली मरी थी तो मैं बहुत रोया था। 3 दिन खाना नहीं खाया था मैंने। जरा ये देखिए अफंदी साहब। ये तो एक भैंस की तस्वीर है सर। बिल्कुल दुरुस्त। मैं भी ये चाहता हूं कि हम जानवरों पर मुश्तमिल एक कारोबार करें। कैसा कारोबार सर? मिल्क फार्म का। आपने मेरा ख्याल आज अखबार में इश्तिहार था एक सरकारी, आपने देखा होगा। और वैसे भी ये जो काम है इनकम टैक्स से मुस्तस्ना है। जी 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 वो इश्तिहार देखा है मैंने सर, और इत्तेफाक से तफसीलात भी हासिल कर ली है। हाँ जी जी गुड गुड। 4 साल से ये फार्म खसारे में है। 10 एकड़ पर मुश्तमिल है। हाँ। और शहर से 20 मील दूर है सर। हाँ ठंडी हवा। अफंदी साहब ये बताइए कि मेरा ख्याल है 30 लाख रुपए तक तो इसका सौदा हो जाना चाहिए। सर क्यों ना इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनवाई जाए। वक्त तो लगेगा। क्या वक्त लगेगा? वही जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वही होंगी। अच्छा हाँ ये बताइए टेंडर होगा उसमें? जी हाँ सर, कंपटीशन तो होगा। आई सी। तो फिर एक काम करते हैं, कल के अखबार में एक खबर लगाई जाएगी कि फार्म पर बेशतर भैंसें बीमार हैं। ये हकीकत है सर। और ये कि उनमें से तकरीबन सब मर भी सकती हैं, इसीलिए बेचा जा रहा है। अच्छा एक बात बताइए, ये 10 एकड़ में कितने गज जमीन होती है? मैं अभी कैलकुलेट करके बता रहा हूँ सर। अफंदी साहब आप और मैं मैट्रिकुलेट होने के बावजूद इन चीजों की जरूरत महसूस नहीं करता। आपको क्या हो गया? लिखिए आप। जी 48,400 गज बनते हैं उसके। जी। अच्छा एक बात बताइए कि ये एक टाउन हाउस कितने गज पर बनता है? 200 या 250 गज पर। 200 या 250 का मतलब ये हुआ, तो इसका मतलब हुआ तकरीबन 200 टाउन हाउसेस बनेंगे। जी सर 200। जी सर। क्या ख्याल है अगर एक आपको दे दिया जाए उसमें से? तो सर तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। एक तशवीशनाक खबर है सर। बोलिए। वो भैंसें मजीद बीमार पड़ रही हैं, उनका क्या किया जाए? अच्छा एक काम करें, जरा असलम को बुलवाएं। जी बेहतर। 1 मिनट ठहर, मैं बुलवाता हूँ। जी सर। जमील जी। असलम आए? जी सर। चलो बुलाओ। अच्छा सर। जी सर एक और मसला आन पड़ा है। वो 2 एयर कंडीशनिंग प्लांट्स आपने इंपोर्ट किए थे फैक्ट्री के मंसूबे के लिए। हाँ मुझे याद है। उसमें से एक तो आपके घर ही इंस्टॉल करा दिया गया था। वो गले में अटक गया सर।
गले में अटक गया क्या मतलब? सर वो एक एक्साइज इंस्पेक्टर आया था, आप किल में तो है। हाँ, तो कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते हैं कि उस इंस्पेक्टर के कलेजों को भी ठंडक पहुंचानी पड़ेगी? जी हाँ सर, दूसरे प्लांट से जो गोदाम में है। सर ये बहुत ही तेज और पावरफुल आदमी, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। भाई देखें अफंदी साहब, मैं तो ये जानता हूं कि अगर जरूरी, अगर आप समझते हैं तो लगवा दीजिए। हाँ हाँ असलम, आओ। असलम जी सर। ये बताओ आजकल बड़े का गोश्त क्या भाव बिक रहा है बाजार में? यही कोई 24 रुपए किलो। अच्छा अच्छा, फर्ज करो अगर कई हजार किलो बड़े का गोश्त पीढ़ी पे इकट्ठे बिकवाया जाए तो ज्यादा से ज्यादा किस हिसाब में बिकेगा? सर अभी कह तो कुछ नहीं सकता, हाँ, लेकिन फिर भी 10 रुपए किलो निकल जाना चाहिए। मगर सर ये मिकदार एक हंगामा भी खड़ा कर सकती है। उसकी तुम परवाह मत करो, तुम एक काम करो, जरा तफसील मालूम करो, मुझे बताओ। ठीक है सर। जी अफंदी साहब। आप गालिबन उसी गोश्त का जिक्र कर रहे हैं जो 4000 भैंसों से निकलेगा, बीमार भैंसें जो हैं। गुस्ताखी माफ सर, खुदा न खास्ता ये गोश्त आपके घर भी पहुंच गया तो आप क्या करेंगे? आइए आइए अफंदी साहब, क्या बात है, बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं आप। सर वो कोठी का सौदा हो गया है। अच्छा। और कल फार्म का कब्जा मिल रहा है। मुझे पता चला वो फार्म पर बेशतर भैंसे जो हैं वो बहुत सख्त बीमार हैं। तो फिर हम सिर्फ जमीन के हकदार हुए बस। नहीं नहीं, तो इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। देखिए ना, वो जमीन भी तो करोड़ों रुपए की है, करोड़ों की, लेकिन बस फर्क सिर्फ ये है कि इस वक्त जरा से फाइनेंस की थोड़ी सी प्रॉब्लम है मुझे। तो हम ऐसा करते हैं कि एक फाइनेंस कंपनी खोल लेते हैं। जी? अरे साहब, अरे नहीं, अरे इतनी रकम इकट्ठी हो जाएगी कि हमारे सारे मामला तो आसान हो जाएंगे, बैंक से भी नजात मिल जाएगी। देखिए मैं एक बात आपको बताऊं, मैं इन झंझटों में नहीं पड़ना चाहता, और वैसे भी मैं इसी मुल्क में रहना चाहता हूं, बरसाती मेंढक की तरह नहीं। और वैसे भी आप ये क्यों नहीं सोचते कि जब टाउन हाउसेस की स्कीम का ऐलान होगा तो उसकी बुकिंग पर पैसा बहुत आ जाएगा? राइट? आप एक काम करें, जैसे ही कब्जा मिले जमीन का, आप उस पर अरसलान कैटल फार्म्स का बोर्ड लगवा दीजिए। जी जी, बेहतर। थैंक यू। खुदा न खास्ता ये गोश्त आपके घर भी पहुंच गया तो आप क्या करेंगे? नोटिस भेजता है मुझे, अफसरी दिखा रहा है मुझे अपनी, देखता हूं क्या बिगाड़ लेगा मेरा। आइए आइए, तशरीफ रखिए, बैठिए। ये देखो, ये नोटिसेस हैं, ये सारे नोटिसेस हैं तुम्हारे भाई ने मुझे भेजे हैं। वो मेरे सारे प्रोजेक्ट्स अपनी लपेट में लेने की कोशिश कर रहा है। क्या चाहता है वो मुझसे? क्या चाहता है? मुझे क्या पता क्या चाहता है, लेकिन सुन लो, कुछ कर सकूंगी। मुझे पहले क्यों नहीं बताया था तुमने? क्यों नहीं बताया था पहले? क्या बताती? यही कि वो तुम्हारा ईमानदार भाई मेरे रास्ते का पत्थर बन जाएगा। शादी तुमने मुझसे की है, मुझसे, मेरे भाई से नहीं की। पर तुम इतनी चालाक हो ये जानते हुए भी कि मैं पहले से शादीशुदा था, उसके बावजूद तुमने मुझसे शादी की। क्यों?
کیا پلاننگ کی ہے تم نے اور تمہارے بھائی نے میرے خلاف؟ کیا پلاننگ کی ہے؟ لیکن ایک بات یاد رکھو، تم دونوں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور آج سے تم صرف میری بزنس پارٹنر ہو، وہ بھی اس وقت تک جب تک میں تمہارے بھائی کا یہ حساب کتاب چکتا نہیں کر دیتا. ناؤ گیٹ آؤٹ آف دس روم. ارسلان، جو کچھ تم کر رہے ہو یہ سب ٹھیک نہیں کر رہے. نعیم صاحب. جی سر. یہ میں نے آپ کو ایک کام دیا تھا. کیسا کام سر؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ ارسلان کی ڈائری لکھا کریں گے. میں لکھتا تو رہا ہوں سر. یہ خاک لکھتے رہے ہیں آپ؟ کیا لکھتے رہے؟ کہ اس میں علاوہ خوبصورت شاعری کے اور ہے کیا؟ کس نے آپ سے کہا تھا کہ معاشرے کے ڈرینیج پائپ، مظلوم بچوں اور بیوہ عورتوں کے بارے میں آپ کالم لکھیں؟ سر یہی تو سماجی مسائل ہیں. پڑھے ہیں آپ نے میرے کالم اس سے پہلے؟ یہ وہ اینگل سے نہیں لکھے گئے جس اینگل سے میں لکھتا رہا ہوں کالم. تو سر اس کالم کو بند کر دوں؟ نہیں، یہ کالم اب میں خود لکھا کروں گا. آپ لوگ تو فضول لوگ ہیں. یہ لیجئے اگلی ایڈیشن کا کالم ہے، یہ کمشنر انکم ٹیکس کے خلاف. لیکن سر وہ تو بہت ایماندار آدمی ہے، سارے ملک میں پڑھیے اس کو. سر یہ تو سراسر زیادتی ہے، آپ نے تو ان کی بہت سی ذاتی باتوں پر کیچڑ اچھالا ہے. سر میرا مطلب یہ نہیں ہے سر، اس میں کچھ ترمیم بھی ہو سکتی ہے. سر میری ایک بات سنیں، یہ جس طرح میں نے لکھا ہے یہ بالکل اسی طرح سے چھپے گا، سمجھے آپ؟ اور جا کے اس کو چھاپنے سے پہلے کمشنر صاحب کو دکھا دیجیے گا، ان سے کہیے گا کہ اگر ان کو اپنی عزت پیاری ہے تو سمجھ گئے آپ؟ چاہیے. ٹھیک سر، سمجھ. معاشرے کے ہمدرد بنے ہوئے. سر میں کورٹ کے نوٹس کے سلسلے میں حاضر ہوا تھا. کل ہماری پیشی ہے. کوئی اچھا سا وکیل مقرر کر دیں تو بہتر ہوگا. معاملہ بہت نازک ہو گیا ہے. یوں بھی اس کیس میں قانونی پیچیدگیاں بہت ہیں. مجھے ڈر ہے کہ کہیں بانڈا نہ پھوٹ جائے. ضرور پھوٹ جائے گا، سمجھے آپ؟ ضرور پھوٹ جائے گا اگر آپ نے ذرا سی بھی کوتاہی کی. لیکن سر میں نے تو... یہ بتائیے آپ، وہ 5000 تھرمس کا آپ نے کیا کیا؟ ہمارے پاس ان میں سے اب 3500 تھرماس باقی رہ گئے ہیں. ویجیلنس والوں نے ہمارے گودام پر بھی چھاپا مارا تھا، لیکن میں نے مال کو چھوٹے چھوٹے لاٹس میں دوسری جگہوں پر منتقل کر دیا ہے. اس معاملے میں تو آپ بالکل بے فکر ہو جائیے. اب رہا سوال کیس کا تو... کیس میں خود لڑوں گا. آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے، آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے شیروانی صاحب کہ جو آدمی 22 سال قانون سے کھیلتا رہا ہے، اگر وہ قانون داں نہیں تو ایک طرح سے قانون کا ماہر ضرور ہوتا ہے. یقیناً سر، لیکن سر کیس میں اعلیٰ درجے کی عدلیہ بھی ہے، جہاں پر نہ رشوت چلے گی اور نہ ہی سفارش. آپ کس چیز کا سہارا لیں گے؟ اور اگر کہیں ہم یہ کیس ہار گئے تو بہت بدنامی ہوگی، خدا نہ خواستہ بربادی بھی ہو سکتی ہے. یہ کیس ہم نہیں ہار سکتے. کیس ہارنے کے لیے ٹھوس ثبوت چاہیے جو ان کے پاس نہیں ہے. ویجیلنس کے تمام چھاپے ناکام رہے ہیں، جانتے ہیں آپ؟ ویسے سر میری رائے اب بھی یہی ہے کہ یہ کیس آپ کسی اچھے وکیل کو دے دیں، شاید کوئی قانونی نقطہ ہمیں بچا سکے، اور کچھ نہیں تو ہمیں کچھ وقت ہی مل جائے گا معاملے کو کھینچنے کے لیے. آپ کی یہ بات سمجھ میں آتی ہے میرے. ویسے میری ناچیز رائے یہ ہے کہ یہ کیس ہم خواب میں بھی نہیں جیت سکتے. ایک کام کریں شیروانی صاحب. جی سر. آپ ٹیلی فون کر کے یہ کیس دلاور علی خان کے حوالے کر دیجیے. بہت بہتر سر. سر ویسے میری ناچیز رائے ہے کہ یہ کیس ہم شاید خواب میں بھی نہ جیت سکیں. جناب والا، کسٹم کے ویجیلنس ڈپارٹمنٹ نے کارروائی کر کے جملہ 8 دکانوں سے 5000 تھرموس ضبط کیے. ضبط کیے ہوئے مال کا یہ نمونہ آپ کے سامنے ہے. یہ تھرموس کسٹم نے 8 نومبر کو نیلامی میں فروخت کیے 800 روپے فی عدد کے حساب سے. خریدنے والی پارٹی کا نام ارسلان اینڈ کمپنی تھا. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ 800 روپے میں خریدا ہوا مال 550 روپے فی عدد کے حساب سے بازار میں فروخت کیا جائے؟ یہ کالا دھندا ہے میلاڈ، کالا دھندا. آبجیکشن یور آنر. آبجیکشن سسٹینڈ. مثبت ثبوت کے بغیر اس قسم کا الزام بے بنیاد ہے. تھینک یو یور آنر. میرا خیال ہے غالباً میرے فاضل دوست تجارت کے بنیادی اصولوں سے واقف ہی نہیں ہے.
मैं मानता हूं योर ऑनर कि ये घाटे का सौदा है, ये घाटे का सौदा है। मेरा माल, इसमें मेरे पैसे फंसे हुए थे और मार्केट में कंपटीशन के पेश नजर मैं मजबूर था इसे सस्ते दामों फरोख्त करने पर। और गालिबन मेरे फाजिल दोस्त ये दूसरा नुक्ता भूल गए हैं कि हो सकता है कि ये माल डिफेक्टिव हो, इसलिए इसे सस्ता बेचा जा रहा है। ये सरासर गलत बयानी है जनाब वाला। क्या कोई भी कानूनी कार्रवाई बगैर किसी बुनियाद के नहीं होती? ये बात सब जानते हैं। और असल बात यह है कि जिस वक्त यह माल नीलाम हुआ था ये काले डब्बों में था, जबकि जब्त किया गया उस वक्त यह माल लाल डब्बों में था। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड योर ऑनर, इस वक्त बात डब्बों की नहीं थर्मस की हो रही है और मेरे इल्म में ऐसा दुनिया में कोई कानून नहीं है जो डब्बे के फरोख्त पर या उसके रंग पर पाबंदी लागू करता हो। और दूसरी चीज ये कि कागजात में मेरा ख्याल है किसी जगह डब्बों का कलर मेंशन नहीं किया गया है। जनाबे वाला, मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि हमारी मुस्तनद इत्तला के मुताबिक मुल्जिम फतानी ने नाजायज तौर पर ऐसे 5000 थर्मोस स्मगल करके मुख्तलिफ जगहों पर छुपा रखे थे। इसका कोई सबूत? इसका सबूत यह है जनाबे वाला, क्या यह मुमकिन है कि 800 रुपए में खरीदा हुआ थर्मोस बाजार में 550 रुपए फी अदद के हिसाब से फरोख्त हो? इसके अलावा मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि मार्केट में हर वक्त ऐसे 5000 थर्मोस स्टॉक में मौजूद रहते हैं, इससे ज्यादा कभी नहीं होते, क्योंकि स्मगलिंग का माल बेचने के लिए यह एक अंदाज है। बहुत निराला अंदाज है जनाबे वाला। मुल्जिम इससे पहले भी ऐसी कई वारदातों में मुलव्विस रह चुका है। गोया कि वो आदी है महंगा माल खरीद कर सस्ता बेचने का। आपके बयान से दो मुमकिनात की निशानदेही होती है। अगर आपकी बात सही मान ली जाए तो मुल्जिम बे इंतहा ज़हीन होने के अलावा एक निहायत कामयाब स्मगलर भी है। बसूरत दीगर आदतन भी महंगा माल खरीद कर उसे सस्ते दामों बेचने वाला शख्स कोई पागल ही हो सकता है। ऑर्डर ऑर्डर। जनाब वाला, मैं कुछ कहने की इजाजत चाहता हूं। मैं भी कुछ कहना चाहता हूं योर ऑनर। इजाजत। मेरे फाजिल दोस्त ने जिस तरह से मुझे इस केस में मुलव्वस करने की कोशिश की है उससे यकीनन मैं पागल हो गया। और दूसरी बात यह कि विजिलेंस वालों ने मेरे छोटे से गोदाउन पर कई बार छापे मारे। इनसे पूछिए इनसे योर ऑनर, इनको वहां क्या मिला? इनको वहां से कुछ नहीं मिला। आप जो कह रहे हैं, क्या स्मगल शुदा माल हूबहू वैसा ही था जैसा कि कस्टम से खरीदा गया था? जी हां जनाबे वाला, हूबहू वैसा ही माल था। तुम अरसलान फतानी इस सिलसिले में क्या बयान देना चाहते हो? योर ऑनर, कानून का एहतराम और कोर्ट का तकद्दुस सर आंखों पर। मेरे फाजिल दोस्त ने मुझे बिला वजह कुछ मन घड़त किस्से सुनाकर मुझे इस केस में मुलव्वस करने की कोशिश की है। यह सरासर झूठ है। लिहाजा मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि मुझे बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया जाए। अलबत्ता एक शहरी हुकूक रखने के नाते सरकार पर कानूनी चाराजोई करने का मुझे हक है और वो मैं करूंगा, इसलिए कि इनकी वजह से मेरी इज्जत, मेरे नाम, मेरे वकार पर जो धब्बा लगा है वो धुल सके। That's all, Your Honor. जनाबे वाला, मैं कुछ कहने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। अदालत को जो सबूत दरकार हैं वो हमें मिल चुके हैं। हमने मुल्जिम फतानी के गोदाम पर छापा मारकर सिर्फ सामान ही जब्त नहीं किया, बल्कि इनके शरीक जुर्म जो इनके साथी थे उनमें से कुछ लोगों को शामिल तफ्तीश किया, जिन्होंने इस बात का इकरार किया है कि मुल्जिम इन घिनौने कारोबार में मुलव्विस था। मैं उन लोगों को अदालत में पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। मुल्जिमान को पेश किया जाए। जनाबे वाला, ये हैं मुल्जिम के कारिंदे जो उसके शरीक जुर्म रहे हैं।
आप जी सर। आप शायद मुझे ये बताने आए हैं कि कल हम अपना केस हार गए। बदकिस्मती से इस मर्तबा विजिलेंस का छापा कामयाब रहा। Get out. Get out, I said get out! Out of my sight! चले जाए। तो इंश्योरेंस वालों ने क्लेम एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है। इस बुनियाद पर कि ये खुद साख्ता तकरीबकारी है, एक केस हमारे खिलाफ भी बन रहा है। कमाल यह है कि इसी कार्रवाई में शामिल वो सारे अफराद पकड़े गए जिन्होंने फलक प्रेस में आतिशजनी की। असलम कहाँ है? पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार कर लिया सर। वैसे इसमें फिक्र की कोई बात नहीं, उसने अभी तक कोई किसी किस्म का बयान नहीं दिया और ना ही कोई सबूत कि वो हमारा मुलाजिम था। दो मजीद बुरी खबरें हैं सर। एक तो ये इनकम टैक्स का फाइनल नोटिस और क्या अफंदी साहब? प्लीज बोलिए अफंदी साहब, और क्या? हमारा आदमी कंसाइनमेंट समेत एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। उफ, कैसी घड़ी आ गई है मुझ पे। लगता है मैं बर्बाद हो जाऊंगा। नहीं साहब, जी सर, प्लीज हालात में आप कमिश्नर इनकम टैक्स के खिलाफ आप जो भी लिख सकते हैं लिख दीजिए। सब जो लिख सकते हैं लिख दीजिए, सब लिख दीजिए। लेकिन सर हम पहले भी लिख चुके हैं। लोग कहते हैं कि वो सरासर झूठ था। क्या बात कर रहे हैं आप? सोचिए, आप ठंडे दिमाग से सोचिए। सोचिए नहीं साहब, कितने फीसद ऐसे सरकारी अफसरान होंगे जिनका दामन पाक है, साफ है। सोचिए, आप तहकीक कीजिए, प्लीज आप तहकीक कीजिए, कोई ना कोई खाचा मिल जाएगा। जाइए, चले जाइए आप लोग प्लीज। थैंक यू। अरसलान, मैं तुमसे एक बार नहीं कई बार कह चुकी हूँ, मेरे भाई तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते, उन्हें करना भी नहीं चाहिए। एक आला किरदार के मालिक हैं। तुम्हारा मामला असलम तुम्हारा मामला ऐसा नहीं है कि कोई कुछ कर सके। तुमने तो अपने हाथों ये भी बर्बाद कर दिया। मैं जा रही हूँ अरसलान। अरसलान ग्रुप पर इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने करोड़ों रुपए का जुर्माना आयद कर दिया पिछले 5 साल के
टैक्स की चोरी का फौरी अदायगी का हुक्म। और जब मैं गुजरे हुए 25 साल के बारे में सोचता हूँ तो यकीनन ऐसा लगता है कि मेरे कई मुशाहिदात गलत थे। वो ये कि इस मुल्क में सिर्फ 2 किस्म के सरकारी अफसर होते हैं। एक वो जो सरेआम बिक जाते हैं, दूसरे वो जिनको किसी न किसी लालच के एवज इस्तेमाल की कोई न कोई कीमत जरूर होती है। मेरा ये ख्याल गलत साबित हुआ। एक और किस्म के अफसर भी होते हैं, ना बिकने वाले, पत्थर। एक इसी किस्म का पत्थर नुमा अफसर मेरे सामने भी आया। मैंने हर नाकाम कोशिश कर डाली कि उसे तोड़ दूं उसे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका।